झियो खड़ी था भिड़ी गिर था बड़ा घंटा ये हाँ बड़ा घंटा ये सड़ा ओ किलो ऊपर सर प्री में तो कहूची बोलची बड़ा घंटा किया আসলে আমরা বড় সান আছে রে খড়ি বড় বই বড় কুশ বড় বিল বড় ঘর বড় মাইপ বড় সব বড় महापुरुष तमे शास्त्र भितर रहिवा लोक आगा नहीं कि हां हां सब बड़ नहीं होय के ए जो कळ पूरा दांत काटी कुंड बुआ माइपो हां सिंधी लेखा राग छ नहीं ओ आगे गुरु को स्मरण करे तो बांकड़ा है जी अरे सर आउ थरे जाऊं बताउ ए बांकुड़ा जो हिची एडा होची गणेशंकर सुंढ ता तळगु देखो आउ थरे ता तळगु ता ऊपर गु मझी रे ता तळगु बाळ ता ऊपर गु ता तळगु सब अछि बोलो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः अरे नना भल पड़िबो हां छोट पिला सिना बाप भल पड़िबो गणपति टी चिने दा देखिया ओम महाविघ्नमस्तु नित्याचार विधि ओम प्राप्त काले गुरु दंडवत प्रणेमे तु आंगे स्वाहा काय आण रे बाईट आण रे सळा आंगे स्वाहा आमे जोड़ा पड़े सेड़ा पड़ी हौ बाप छोट पिला कहू कहू कही देला हौ एथर बाप बोलम सिद्धिरस्तु शुभम भवतु नमः गणेशः विघ्नेशः गिरिजानंदन प्रभु ओ मम विघ्न विनाशाय छड़ा विनाशाय बोले विनाशाय महापुरुष पिल्ला लोकटा बिना को मिना कहतला तमे पिल्ला रे धरले हो गया अरे से कहला ले तू क्या कहत रे हे तमे इते धरले हो पिल्ला रो हां हो विनाशाय डेंगा छ ना पेट फड़ाछ मम विघ्न विनाशाय हां हैला आ छड़ा विनाशाय बोल बोलो नमः शिवाय नमः ओम नमो नारायण नमः नारायण ओम डमरुधराय नमः ओम नमो गोविंदाय नमः ओम चंद्रकल्पेश्वराय नमः ओम नमो अच्युताय नमः अच्युत किए माधव किए हरि नाम मंडल निकट को आसन से रे धना शिव नाम भजा हरि नाम धना शिव नाम भजा कृष्ण नाम छाड़ रे बाबू भज पंचा
ମନ୍ତ ସ୍ୱଭାବ ଗୁରୁ କହିଲେ କି ସହେବ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ମହାରାଜ ଏତେ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରହ୍ଲାଦ କୁଳ ଗୁରୁ ପୁତ୍ରଙ୍କର ସଂଗତରେ ଯାଇ ଆଜକୁ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ କେଉଁ କେଉଁ ବିଦ୍ୟାଭ୍ୟାସ କରିଛି ଆଚ୍ଛା ସଭା ମଧ୍ୟକୁ ଡକ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ପୁତ୍ର ପ୍ରହ୍ଲାଦ ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟା ଲାଭ କରି ସାରି ଗୁରୁପୁତ୍ରଙ୍କୁ ସଂଗତ ଘାନି ଆପଣଙ୍କ ରାଜ ଦରବାର ହାଜର ହେଲେଣି ହେ ଦାନବଗ୍ରଣୀ ଆଚ୍ଛା କୁମାରମଣି ଆରେ ଗୁରୁପୁତ୍ରଙ୍କର ସଂଗତରେ ଯାଇ ଆଜକ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ କେଉଁ କେଉଁ ବିଦ୍ୟା ଭାଷ କରିଛୁ ମୋ ଆଗରେ କହରେ ନାଇଁ ନା ହେ ତାତ हे तात କୁମାରମଣି गुरुମାନେ ଯୋଉ ବିଦ୍ୟା ପଢେଇଛନ୍ତି ସେଥିରେ କିଛି ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ ମୁଁ ଏବେ ନାରାୟଣଙ୍କ ନାମ ଭଜୁଛି ତାତ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ କୁଳ ଗୁରୁପୁତ୍ର ମାନେ ଯେଉଁପରି ବିଦ୍ୟା ପଢାଇଛନ୍ତି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ସେହିପରି କହୁଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ଶାକାହାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ସବୁ ଦୋଷ ଚନ୍ଦା ଗୋସାଇଙ୍କର ଆଚ୍ଛା ଚନ୍ଦା ଗୋସାଇଁ କେଉଁ କଲାରେ ପାଠ ପଢଉଥିଲ